Sirabi. Bye-bye, Kai. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Ano tago ba? Tago pa yun. Ano to, ano? Ma'am Zaylet at po. Barato na lang ang presyo sa gasolina. Damo pang gasolina. Barato na. Tote ka, may sign man ito para pang gasolina, tatay. May gasoline station ito. Dapat tiger na la. Tiger. Kaya ano tiger? Dragon man. Traffic ang Dulag Highway. Oh. Ito, traffic. Traffic kay may tao. Kay may tao. Oh, traffic. Ang padong sa Abuyog may traffic. Padong Tacloban dili. BDO, tatay. Sugod na pod Tatay, og BDO. Oh, BDO. Sugod na pod og Bod. pila ang gasoline BDO. station. BDO. Dragon Bod. Oil. BDO. Shout out Dragon Bodo. Oil. B. Singanahan ka mo libre na Bodo. og 10 liters. Tara, mag-gasolina. Kay barato na ang Mag-gasolina inyong kita, gasolina. tatay. Oh. Pag-gasolina kita. Tatingin kita, tatay. Uy, adi kita. Isang na to. Traffic. Daghan na po customer sila. Pila na. Pila. Dito. Dito. Dagkong trako. Sige. Oh. Sige. Traffic oh. Traffic oh. Yapod ang BDO Dulag branch. Hello. Di apod ang teller sa BDO.